Welcome back to Inqua News. Chief Minister Pramod Sawant announced that the Majhi Ghar scheme is set to benefit around half of the Goa's population by granting ownership rights on Comunidad, government and rehabilitation housing lands. This scheme will formally launched in the presence of Union Home Minister Amit Shah. CM 20-point प्रोग्रामाचे नोटिफिकेशन माझी घर ही स्कीम हांवें लॉन्च केल्या पळय न्ही तातूंतले प्रत्येक नोटिफिकेशन्स येवपाक लागले. तुम्ही पयला आसतले कोमुदादीतले आयले, 20 पॉयंटातले आयले, गव्हर्मेंट लँडातले आयले. हे सगळे कायद्यान व्यवस्थित जाल्या उपरांत ताजे फॉर्म्स हे अवेलेबल करतले आणि माझी घर योजना ही देशाचे मानादी होम मिनिस्टर हांच्या हस्ते लॉन्च करतले आणि लॉन्च केल्या उपरांत प्रत्येक ग्रामपंचायत लेवलाचेर लोकांक तेजो बेनिफीट हांवें जशें म्हटलां तशें 50% लोकांक तेजो बेनिफीट जातलो. इकेन दी त्या रिहॅबिलिटेशनच्या अंडर जे फ्लॅट्स दिल्ले तेन्ना 30 वर्सां पयलीं ते सुद्दां तेंच्या नांवार करून दितले. ते प्रत्येकाचे नोटिफिकेशन्स येयला येवपाचे आहा ते सगळे करून फॉर्म आनी हे ते सगळे फायनलायज करीत. हय 20 पयलीं 20.6 तेच्या खातीर सपोर्ट केला तर हे जावचें कोंड्राच्या लोकांक. हय हय हय